হঠাৎ ৰাজুৱে দেখা পালে ৰাস্তাটোৰ সেই ছাইডত এজনী ছোৱালী পৰি আছে। ইয়াকে হিন্দীত বুজাই দিছোঁ আকৌ। अचानक राजू को रास्ते के उस किनारे एक लड़की पड़ी हुई मिली। ही भाविले कोन एजनी आरु एनेকৈ कियो कालभारत हुई आसे। उसने सोचा कौन है लड़की ये और क्यों इस तरह सड़क पर पड़ी है। देखुते तो ताई धनीगढ़र जेन लगी आसे। माने हिंदीत देखने में तो वो लड़की अमीर घर की लग रही थी। तार पाছত ही लाहेকৈ ताइर काखলৈ गई ताइक चाবলৈ धरिले। माने वो धीरे धीरे उसके पास गया और उससे देखने लगा। तार पाছত ছোৱালীজনী बहुत ধুনীয়া আছিল, কিন্তু এইদৰে লেতেৰা ঠাইত পৰি থকা দেখি राजुए आश्चर्य होल। लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन इस तरह से गंदे रास्ते पर पड़ी देख राजू हैरान हो गया था। ही শুনা পালে ছোৱালীজনীয়ে মুখেৰে কিবা কিবি বকিও আছে। মানে उसने सुना कि लड़की कुछ बड़बड़ा रही थी। তাৰ পাছত চোৱাকো তেতিয়া সি বুজিব পাৰিলে যে তাই নিচাত আছে। বুজি পালানে? কাহিনীটো ভাল লাগি আছেনে? तब उसे समझ में आया कि वो नशे में है। কাহিনীটো ভাল লাগি আছেনে? ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিবা দেই। সি চুপচাপ তাৰ পৰা গুচি যাব খুজিছিল, কিন্তু মানে उसने सोचा कि वो वहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। तार पाছত আকৌ চোৱা, আকৌ সি ভাবিলে এইদৰে নিহহাই এজনী ছোৱালীক চকুৰ আগত দেখি তাইক এৰি থৈ যোৱাটো উচিত নহ'ব। माने लेकिन फिर सोचा ऐसी अवस्था में एक लड़की को छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। तार पाছত আকৌ দিছোঁ চোৱা, কিন্তু সিও কৰিব কি ভাবিও পোৱা নাই। মানে বা ভাবিও নাই পোৱা একেটাই হয় দেই। लेकिन वो भी क्या करेगा सोच भी नहीं पाया। तार पाছত সি আকৌ লাহেকৈ তাইৰ কাষত গৈ তাইক লাহেকৈ মাতিলে, ভণ্টি অ ভণ্টি। माने वो फिर उसके पास गया और उसे आवाज दी, बहन हे बहन। একো উত্তৰ নাই। माने একো উত্তৰ নাই মানে पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। বুজি পাই আছানে? তাৰপিছত চোৱা, তাৰপিছত ৰাজুৱে লাহেকৈ তাইক ঠেলা এটা মাৰিলে দেই। माने उसके बाद राजू ने धीरे से उसे एक धक्का दिया। एबारो একো उत्तर नापाले। माने इस बार भी कोई जवाब नहीं मिली। এটা কাহিনীৰ জৰিয়তে হিন্দী শিকাইছোঁ দেই আজি চোৱা। সি ইফাল ইফাল চালে, কিন্তু কাকো দেখা নাপালে। माने राजू चारों ओर देखता है, लेकिन किसी को भी नहीं पाया। তাৰ পাছত আকৌ কেইবাবাৰো মাতাৰ পাছতো যেতিয়া ছোৱালীজনী নুঠা দেখি, माने फिर कुछ बार उसे आवाज देने के बाद भी जब देखा लड़की नहीं उठी, তেতিয়া ৰাজুৱে তাইক দাঙি লৈ যোৱাই ঠিক হ'ব বুলি ভাবিলে। তাকে দি আছোঁ চোৱা। तब राजू ने सोचा कि उसे उठाकर ले जाना ही सही होगा। তাৰ পাছত চোৱা, এনেও ওচৰে পাজৰে সহায়ৰ বাবেও आन कुनु नाय। माने वैसे भी आस पास मदद के लिए कोई भी नहीं था। ही जेने तेने ताइक अकलेई पिठित उठाई लले। माने हिंदीत राजू ने जैसे तैसे उस लड़की को खुद ही अपनी पीठ पर उठाया और तार পৰা যাবলৈ ধৰিলে। माने और वहाँ से जाने लगा। বুজি পাইছানে? ইয়াৰ পিছত আকৌ দিছোঁ, কিন্তু ही ताइक निभ ক'ত? लेकिन वो उसे कहाँ ले जाएगा? आसलते राजू एजन गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। माने असल में राजू एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड है। সৰু এটা ৰুমত ভাড়া থাকে। माने वो एक छोटे से कमरे में किराए पर रखता है। বুজি পালানে? সদায় সিহঁতৰ ছুটি সন্ধিয়া 8 বজাত হয়। माने हमेशा उनकी छुट्टी शाम 8 बजे होती है। प्रतिदिনৰ দৰে আজিও ডিউটিৰ পৰা ৰুমলৈ আহি আছিল। माने वो हर दिन की तरह आज भी वो ड्यूटी से अपने कमरे की ओर आ रहा था,
কিন্তু আজি আহি থাকোঁতে সি ৰাস্তাৰ কাষতে মাতাল অৱস্থাত তাক পালে মানে দেই মানে लेकिन आज आते समय रास्ते के किनारे नशे में उसे मिला শৰ্টকাটত দি দিলোঁ দেই বুজি পালানে তাৰপিছত চোৱা কৰিছোঁ সি যেনে তেনে তাইক তাৰ ৰুমলৈ লৈ আনিলে माने वो उसे किसी तरह उसके कमरे में ले आया तार पिছত तार हरु पालंखনত ताइक राखिले माने इसके बाद उसने उसे अपने छोटे पलंग पर लिटा दिया बुझी पाइছানে ছোৱালীজনীৰ কিন্তু তেতিয়াও হুঁশ নাই माने लड़की लेकिन तब भी होश में नहीं थी ताई एतियाও बकी আছে माने वो अभी भी बड़बड़ा रही थी तार पिছত राजुए निजे फ्रेश हो आहिले माने इसके बाद राजू खुद फ्रेश होकर आया आरु ताइर काखলৈ गई ताइक साले और उसके पास जाकर उसे देखा ভাল লাগি আছে নে কাহিনীটো ছোৱালীজনীয়ে বৰ ঠাণ্ডাত কপি আছে মানে ছোৱালীজনী চোৱাৰ পিছত দেখা পালে বহুত কপি আছে দেই लड़की बहुत ठंड से कप रही थी राजुए तार ब्लैंकेट खनके ताइर ऊपर दी दिले माने राजू ने अपना कंबल उसके ऊपर डाल दिया आरु ही निजे मजियात हुई परिल माने और खुद फर्श पर सो गया बुझी पाइছানে पुआ उठोते राजुर अलप देरी होल माने सुबह उठने में राजू को थोड़ी देर हो गई तेतियाई हठात बाहिৰৰ পৰা কোনোবাই दरजात माने तभी अचानक बाहर से किसी ने दरवाजे पर তাৰপিছত राजू কৈ नक কৰা শুনি राजू टोपनिर পৰা चमक माने एखिनि दिलो दे सुआ राजू कहकर दस्तक देना सुनकर राजू नींद से चौंक তাৰপিছত দিছো চোৱাকো चमक खाई उठिल ही लाहे कोई उठी माने चौंकर उठ गया दे चौंकर उठ गया और वो धीरे से उठकर ही लाहे कोई उठी दरजाখন खुलिए देखा पाले पुलिस बुझी पालाने चौंकर उठ गया और वो धीरे से उठकर दरवाजे खुलते ही देखा पुलिस बुझी पाइছানে पुलिस आरु पुलिसर लगत हेई ছোৱালীজনী बुझी पालाने याके दिलो पुलिस और पुलिस के साथ वही लड़की बुझी पालाने राजू आचरित होल ताई घৰৰ পৰা কেতিয়া গৈছিল আৰু তাইৰ লগত পুলিচ কিয় আহিল याके दिलो চোৱা राजू हैरान हो गया वह कब घर से गई थी और उसके साथ पुलिस क्यों आई এই কথা ভাবি থাকোতেই पुलिसे कले माने यह बात सोच ही रहा था कि पुलिस ने कहा कि कले पुलिसे तय कोन आरो मैडमक किडनैप करी क्यों आनिसिली এই বুলি কলে ইয়াকে দিলো হিন্দীত तू कौन है और मैडम को किडनैप करके क्यों लाया है ভাল লাগি আছে নে আজিৰ কাহিনীটো তাৰপিছত চোৱা তলত পুলিচৰ কথা শুনি ৰাজু किडनैप और मैं এই বুলি কলে দে पुलिस की बात सुनकर राजू ने कहा किडनैप और मैं আজি কাহিনীটো কেনেকা লাগিছে ইয়াৰ পাছৰ কাহিনীটো আৰু বহুত দীঘল আছে এইখিনি মই পাছৰ ভিডিঅ তোমালোকক শিকাম কিন্তু আৰু পাছৰ ভিডিঅ যদি শুনিব বিচাৰা কাহিনীটো তেতিয়া হলে মোক জনাবা কমেন্ট কৰি আৰু আজিৰ ভিডিঅ যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিবা আৰু এই চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ চাই আছা তেতিয়া হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আগলৈ আৰু নতুন ভিডিঅ চাই থাকিব পাৰিবা আৰু তোমালোকে যি শব্দ নোৱাৰা যদি কিবা শব্দ কথা বাক্য যদি নোৱাৰা তেতিয়া হলে মোক কমেন্ট কৰি কবা দেই সেইখিনিও মই শিকাই দিম তোমালোকক গতিকে আজি বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ বনাব পৰা নাই বেয়া নাপাবা তোমালোকে মোৰ গাটো ইমান ভাল নাছিলে এতিয়াও ইমান সুস্থ হোৱা নাই মই তথাপিও বনাইছো আজি এটা ষ্টৰী এটা দেই গতিকে আজি ইমানতে হাই মাৰো